So the meeting is now being recorded. Ya estamos grabando. So here we go. Welcome, Washington families. And let me now share my screen with you. So that you're able to see the presentation. 1 second, parents. Un segundito. Can I just get a thumbs up or a yes in the chat if you are able to see the presentation? ¿Alguien puede poner en el chat que sí pueden ver la presentación? Wonderful. Okay, I see some yes, I see some thumbs up. Wonderful. Perfect. Okay, so we're going to get started. I want to officially once again welcome everyone, families. We really hope that you and your loved ones, our little scholars, our bobcats, that everyone is doing well and is staying healthy. We completely understand what difficult times everybody is living right now. Not only in education, right, but just in overall, our world just paused, right, with this pandemic. And it's been so hard to see all the different difficult situations that everyone is in. So we just want to extend our welcome and do know that although this new year is going to be unique and different in the way our children learn, in the way our teachers teach, it's not going to change the way we serve our families. That will remain the same. That will only grow stronger. And we want you to know that we are here for all of our families, for our parents, for our students, and we will work hard this year to make sure that you have the right tools to help your children learn this school year. Nuevamente les damos la bienvenida y queremos que sepan que todos entendemos, ¿verdad?, la situación difícil en la que estamos con esta pandemia que ha, la verdad, puesto una pausa en nuestra educación, en nuestra manera de vivir. Ha sido muy difícil para todos nosotros acoplarnos a este nuevo estilo de vivir, que esperemos que pronto podamos llegar más o menos a la normalidad, ¿verdad? Queremos que sepan que aunque este año va a ser diferente, de la manera que nuestros maestros enseñan, de la manera que nuestros estudiantes van a aprender, lo que sí no va a cambiar es la manera que nosotros les vamos a servir a ustedes. Eso no solamente no va a cambiar, se va a fortalecer más. Estamos aquí para servir a nuestras familias y sabemos que van a ser momentos va a haber muchos retos, pero juntos vamos a sobresalir esos retos. Y estamos aquí para asegurarnos que les damos las herramientas y el apoyo y los recursos que necesitan para que ustedes y sus hijos estén bien. I want you to match the name with the picture of our support staff that is here to serve you. Right? Yours truly, Ms. Verduzco. We have our amazing assistant principal, Dr. Morales. We have our amazing instructional lead, Mrs. Coca. We have our amazing secretary, Mrs. Martinez. Many of us know her as Ms. Sandra. We have our amazing attendance assistant, Ms. Vargas. Many of us know her as Ms. Leonor. We have our amazing health services technician, Ms. Borders, right? Tenemos aquí el apoyo personal que estamos aquí para servirles, ¿verdad? Nuestro asistente director, Dr. Morales, nuestra líder de instrucción, Mrs. Coca, nuestra secretaria, Ms. Martínez, que la conocemos también como Ms. Sandra, nuestra asistente de asistencia, tenemos a Leonor Vargas, la conocemos como Ms. Leonor, y nuestra enfermera de servicios de salud, ¿verdad?
Miss Borders. También tenemos, we also have our testing assistant, our amazing testing assistant, Ms. Eugenia Guerrero, and we have our amazing library media technician, Mr. Mitchell. Mitchell, there's the bell, sorry. As you all know, most of you know him as Mr. Mitchell. He is Mitchell Martínez. También tenemos a nuestra asistente de evaluaciones, Eugenia de Guerrero, y a nuestro técnico de la biblioteca, Mitchell Martínez. Please know that we have, beginning this Monday, our office hours will be Monday through Friday, 8 a.m. to 4 p.m. Sí. You are welcome to come by. Our office is available for you. We just kindly ask you continue to practice the safe measures. Okay, 1 second. I'm just gonna mute someone just real quick so that everybody can hear. We just kindly ask families that when we come to the campus, we continue to observe social distancing, right? Staying 6 feet apart. And we also wear our face coverings for the protection of everyone. Nuestras horas de oficina, comenzando este lunes, van a ser de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos aquí disponibles para servirles. Amablemente les pedimos que cuando vengan a nuestra oficina, por favor, ayúdenos a guardar la distancia de 6 pies y a la misma vez de traernos nuestro cubreboca para proteger la seguridad de todos, ¿verdad? Así que estas son nuestras horas de oficina. I would like to share with you a couple of updates on improvements that are currently taking place here at Washington. I'm excited to share with you that there was a new playground that was renovated for our little ones, for our preschool, TK, and kindergarten students in the back side of our campus. It's beautiful. It's ready for our little scholars to come on by and play in it. So I wanted to just share the good news that this playground is now going to be accessible for our students once it's safe for our students to be learning on campus. We are also still in the process of the construction project to increase safety here at Washington. We are moving the main office to the front of the campus, to the first room. As soon as visitors come in, they will have to make a quick right. You see here where the arrow is. As soon as you walk in, visitors will have to make a quick right. We will have double doors in this area, and only an office staff member will be able to buzz you in. But you will have to make a quick right to sign in the main office. So the project is still in progress. And in this main office, you will find the secretary, the attendance clerk, the principal, and the assistant principal. So we are hoping that this project is finished by the end of September. However, we will keep you informed of the progress. Also, the restrooms right here in the bottom right, you are able to see that the boys' restroom, the girls' restroom, and also the staff restroom in the main building. There's going to be 2 staff restrooms. They're all being remodeled, renovated from top to bottom. And this is something exciting, right? We needed a nice little project renovation with our restrooms, and it's happening now. So when students come back on the campus, we're gonna have brand new restrooms for our children, as well as for the staff in the main building.
Queremos compartir unas actualizaciones con ustedes, ¿verdad? De proyectos que todavía van en progreso aquí en nuestra escuela. El patio de juego para nuestros niños chiquitos se volvió a renovar. Tenemos aquí este patio que va a estar disponible para nuestros niñitos de preescolar, de TK y de kinder. Está listo para que jueguen nuestros niños en cuanto esté ya seguro para que regresen nuestros estudiantes a la escuela. También va en progreso la construcción de Washington. Si recuerdan, el año pasado compartimos que queremos aumentar la seguridad. Nuestro distrito quiere aumentar la seguridad en Washington y en otras escuelas también que tienen el mismo proyecto. Se va a mover la oficina principal acá a enfrente. Si pueden ver aquí, ya los visitantes al entrar no van a poder entrar derechito al pasillo, van a tener que hacer una vuelta a la derecha para entrar a la oficina, donde van a encontrar a la secretaria, a la asistente de asistencia, a la directora y al asistente de director, ¿verdad? Allí ya se le va a atender. Así que esto nos va a ayudar. Aquí donde ven esta flechita, van a ver dos puertas con seguro, así que nadie se va a poder meter derechito. Vamos a tener que dar una vuelta a la oficina. También pueden ver que vamos a tener los baños de los niños y del personal. Los baños que están en el edificio principal también se están renovando. De arriba a abajo, ¿verdad? Donde vamos a tener nuevo material, nueva electricidad, nuevos materiales del baño y todo parece que va a terminar para fines de septiembre, pero nosotros los vamos a mantener informados, familias, del progreso de esta construcción. For those of you who are still looking into enrolling children here at our school or at any school in Linwood Unified, or you know someone who is interested in enrolling, we have two options available right now. You can go online to our district's website, or you can go to our school's website and find the tab, the Parents tab. You'll be able to click on Enroll and Register, and you can click then on the 2020-2021 enrollment packet link. Once you fill out that packet, someone from our office will contact you to continue the process for enrolling your child. For those parents, those families that do not have access to the internet, you are welcome to come in person to our office and pick up an enrollment packet. This time is incorrect. Beginning on Monday, our office hours will be 8 a.m. to 4 p.m. These were our hours for summer. So we definitely are here available to support you with enrollment. Familias, para los que estén interesados todavía en matricular a sus hijos, o si conocen a alguien que quiere matricular en cualquier escuela de Linwood, ¿verdad? Pero pues aquí en Washington la opción una es, lo puede hacer en línea. Vaya nada más a nuestra página de internet y ahí puede ver la ventanita donde dice Parents, padres. Ahí hace un clic y luego hacen clic donde dice Enroll, Register, registrar. Y finalmente va a haber el enlace donde dice Enrollment Packet 2020-2021. Y allí usted puede llenar el paquete y alguien de nuestra oficina le llamará para que poderle ayudar a continuar el proceso para matricular a su hijo. Ahora, si usted no tiene acceso al internet, puede venir en persona, ¿verdad? Nuestras familias pueden recoger el paquete en persona en la oficina. Estas horas ya no van a ser actualizadas. Ahora, les repito, las horas van a ser de 8 a 4 de la tarde, ¿verdad? Y este es el proceso para matricular. Let's move on to distance learning. We just saw the update from our superintendent confirming to all our Linwood families that all instruction will take place online
100% online for now, beginning Monday, August 24th, right? So that gives us a week. So initially, parents, our first day of school was going to be Wednesday, August 19th. Now, due to the fact that teachers and staff need sufficient time to participate in trainings and to plan and get ready for distance learning, all of next week is going to be used to provide teachers and staff with professional development. Okay, so this is why all of our students will start their first day of distance learning on August 24th at 8:45 a.m. And we will be sharing the schedule in a second. Also know that teachers will be posting their daily schedules and office hours on their Google Classroom. Again, we will give you more information regarding how you will access your child's Google Classroom. Ahora nos vamos a mover a aprendizaje a distancia. Nuestro superintendente hace unos días nos confirmó a todas las familias de Linwood que instrucción para el estudiante va a comenzar en línea, empezando el lunes 24 de agosto a las 8:45 de la mañana. En un ratito vamos a compartir el horario con ustedes. Nuestros maestros van a estar poniendo en el Google Classroom el horario de diario, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el horario de los estudiantes y las horas de oficina de ellos para que usted sepa cuándo usted también puede contactar y comunicarse con el maestro de su hijo? También le vamos a dar información de cómo su hijo se va a poder meter a Google Classroom y cómo usted va también tener acceso al Google Classroom. Quiero aclarar que inicialmente el primer día de escuela de los estudiantes iba a ser el miércoles 19 de agosto, debido a que tenemos que comenzar la instrucción en línea. Los maestros necesitan suficiente tiempo para participar en entrenamientos que va a proveer el distrito para que nuestros maestros se preparen para dar instrucción en línea. Así que la siguiente semana a eso nos vamos a dedicar, familias. Nos vamos a dedicar a que no solamente los maestros, el personal también vamos a participar en entrenamientos ofrecidos por el distrito. Moving on to the instructional schedule. Now, this is for TK and Kinder. So beginning August 24th, our teachers will have planning time from 8 to 8:45 every day. At 8:45, the virtual live session will begin for English language arts. What does this mean? We need all of our students to be ready with their device, logged into their Google Classroom, ready to meet with their teacher virtually at 8:45. Like we always tell you, parents, we always encourage our students to get early to school, right? Traditionally, we ask our students, even though the bell rings at 8:45, we always tell them, come on, Bobcats, let's try to get here before so you can be ready in line to wait for your teacher and you can be on time. So we are going to encourage our students to log in a few minutes before 8:45 so that they can be ready to learn. And in a little bit, we're going to talk about some of the things that you can do at home to help your child be ready for live instruction every day. From 9:45 to 10, our students will have a recess break, right? They can have a little snack, they can go to the restroom, whatever it is, get a nice little stretch. And then from 10 to 11, students will be engaged in live instruction for mathematics. So this is for math.
Then we will have, and this is just the general schedule. Please know, families, that you will also have an opportunity to meet with your child's teacher. You will be getting more details from your child's teacher in terms of like the specific order of instruction that will take place for your child. Students will have a lunch from 11 to 11:45. And one of our slides later in our presentation, we're going to cover meal distributions, because our district will continue to provide our students with meals. And then from 11:45 to 12:30, ELD instruction will take place. That's English Language Development. In the afternoon, from 12:30 to 3, students will have opportunities to be engaged in enrichment activities, also provided by not only teachers, but by our partners, Think Together. Think Together will also be providing STEM activities, science activities. Teachers will be uploading materials, assignments, pre-recorded videos for science, for social studies. And again, more details regarding the schedule will be also provided by your child's teacher. But keep one thing in mind: the live instruction will definitely take place between 8:45 a.m. all the way to 12:30 p.m. with the breaks in between. So remember, any questions that you're thinking about, you can put them in the chat, or we'll have an opportunity at the end to answer all your questions. Este es el horario, padres, el horario instruccional de los estudiantes en TK y Kinder, ¿verdad? De lunes a viernes, entre 8 y 8:45 de la mañana, los maestros van a estar preparándose para el día de instrucción. A las 8:45 es cuando necesitamos que los estudiantes estén listos, ya que se entren a su computadora, a su Google Classroom, listos para conectarse con su maestro, ¿verdad? Así como tradicionalmente les decimos a nuestros niños, lleguen temprano a la escuela, ¿verdad? La campana suena a las 8:45, así que lleguen aquí a las 8:30 temprano para que estén listos en línea. Lo mismo les vamos a pedir ¿verdad? Los niños en esta situación, que estén listos a las 8:30, ya desayunados. Al ratito vamos a hablar de cómo usted puede apoyar a su hijo, ¿verdad? Para que esté listo a las 8:45 todas las mañanas. Vamos a tener 1 hora de instrucción en vivo con el maestro en el área de lectura, artes, lenguajes, ¿ok? Luego de 9:45 a 10 vamos a tener un receso, los estudiantes, de 15 minutos. Aquí es donde el estudiante, ¿verdad? Se puede dar un estirón, puede ir al baño, quizás comerse un snack. Aquí es donde, pues, ¿verdad? Vamos a ocupar mucho apoyo de las familias, ¿verdad? Que los niños estén listos para la siguiente sesión en vivo, que se llevará a cabo de 10 a 11. Esa sería ya la sesión de matemáticas, ¿verdad? Nuestros niños después irían a almorzar de 11 a 11:45. En un ratito les vamos a dar información de comida que todavía nuestro distrito va a distribuir a las familias. Y luego de 11:45 a 12:30 comenzaremos ya instrucción de lo que le llamamos ELD, el desarrollo del lenguaje inglés, ¿ok? Todo esto se llevará a cabo en vivo. Ya en la tarde, de 12:30 a 3, ya vamos a tener lo que se le va a llamar
donde los estudiantes van a poder participar en actividades, ¿verdad?, de ciencias, actividades de artes visuales. Vamos a seguir trabajando con el programa Think Together. Muchos de ustedes ya matricularon a sus niños en Think Together, pero sepan que también los maestros van a estar proporcionando trabajos en la tarde, videos. Ahí es también donde los maestros van a tener sus horas de oficina, ¿verdad? Para comunicarse con las familias, porque va a estar difícil de que los maestros se comuniquen con las familias en la mañana, ya que van a estar dando instrucción en vivo a los maestros, ¿verdad? Pero también en la tarde van a haber más oportunidades para que los niños tengan actividades de aprendizaje y que los maestros tengan horas de oficina. Los miércoles los vamos a reservar en la tarde para reuniones del personal, para entrenamiento para los maestros y reuniones con los maestros. Now, this is the schedule for first grade through sixth, which is very, very similar. It's actually the same, right? We have ELA instruction that will begin at 8:45. Math instruction will begin at 10 o'clock. Then we have our ELD at 11:45. And then we will have, it's not exactly the same, I do apologize. And then from 12:30 to 1:30, that's where teachers will add different resources and instruction with science and social studies. So this is the area that was added for first through sixth. But at the bottom, you'll see that in the afternoon, teachers will also have office hours and enrichment activities for students. El horario de instrucción para los grados primero a sexto es similar. Se agregó aquí abajito donde ven la flechita, se agregó ciencias y ciencias sociales, ¿verdad? Donde los estudiantes también van a recibir instrucción y tareas en esta materia. Pero acá arriba pueden ver que todavía va a seguir la instrucción en vivo del maestro de lectura, que empieza a las 8:45, de matemáticas, que va a empezar a las 10, y los recesos aquí en medio también. Y en las tardes vamos a tener horas de oficina, los maestros van a estar planeando, y los miércoles nuevamente los vamos a reservar para entrenamientos para los maestros y para juntas que vamos a tener que tener. What are the expectations from our students during distance learning? And we want to make sure that this message is clear, parents. We understand that every household is going to have a very unique situation. And our students' well-being and our families' well-being is our top priority. We want to make that clear. That's our top priority. We want to make sure that our students are safe at home, that our families are safe at home, right? But we also want to give students to bring some normality to their educational day. We want students to know that they are also expected to learn. Even during these difficult times, we want to make sure that our students are learning, because our teachers are going to work very hard to provide that live instruction. We want our students to also work hard to be ready to receive that instruction from their teachers. But we understand that we're going to face different challenges. And once again, we are going to be here to support, right? We serve our families with empathy, with compassion, but we're also going to require, this is going to require for us to work together, parents, right? And you all know that we have an open line of communication, and many of you call me or call Dr. Morales or some of our staff personnel to share different challenges that you have, and one way or another, we will make it work. So our 3 expectations here at Washington are: be safe,
be respectful, and be responsible. And we are going to go into each and every expectation, what our students can do at home to follow these expectations during distance learning. Padres, tres expectativas que tenemos aquí en Washington son estar seguros, ser respetuoso y ser responsables. Y queremos enseñarles expectativas a nuestros niños durante este aprendizaje a distancia. Pero queremos aclarar algo, padres. Entendemos que durante esta pandemia, ¿verdad? Cada situación en casa va a ser diferente. Cada situación en casa va a ser única. No podemos esperar que un estudiante vaya a participar en su clase en línea de la misma manera que otro estudiante en otra casa. Pero trabajando juntos, es por eso que les digo que va a requerir que trabajemos juntos, porque sabemos que van a haber muchos retos. Créanme, padres, yo también soy mamá y yo entiendo que se nos van a presentar muchos retos. Muchos de nosotros trabajamos, muchos de nosotros tenemos a chiquitos en casa, ¿verdad? De que tenemos que cuidar, niñitos que todavía no están en la escuela, y ahora nosotros pues vamos a tener mucha responsabilidad de asegurarnos que nuestros niños estén listos y enfocados para su instrucción de los maestros. Pero de una manera u otra vamos a sobresalir. Nada más va a requerir mucha comunicación entre la escuela y entre casa. Y vamos ahora a repasar lo que significa estar seguros, ser respetuoso y ser responsable. And teachers will also be sharing their expectations once you meet with them. These are our school-wide expectations. Y nuestros maestros también van a compartir con ustedes sus expectativas, ¿verdad? De clase. Estas son expectativas al nivel escolar. Now, to be safe, we're going to continue to remind our Bobcats to wash their hands for 20 seconds very often, right? PBIS, our awesome PBIS team, has put together a video, a presentation to share with all of our students during the first week of school. And we have added videos just showing our students the proper way, right, to wash our hands and ensure that they're always staying safe and clean. Also wear a mask when we're out in public, practice social distancing. We're gonna ask our students not to share their session links with others, and also to not leave their meetings, not leave their instruction until their teacher tells them that they are good to go. Why? We don't want students missing out on important information that our teachers will be providing during instruction. So, aquí tenemos algunas de las expectativas para que recordarles a nuestros niños cómo pueden actuar con seguridad durante el aprendizaje a distancia. De lavarnos las manos, ¿verdad? Por 20 segundos. Nuestro equipo excelente de PBIS ha puesto un video para demostrarle a nuestros niños durante la primera semana de instrucción, así con diferentes videos enseñándoles cómo se pueden lavar las manos para que siempre estén limpios y se desinfecten sus manitas. También de que se pongan su cubreboca cuando están afuera en público, que sigan practicando su distanciamiento social. Les vamos a pedir a nuestros estudiantes que no compartan sus enlaces de clase con otras personas, porque estos enlaces van a ser particularmente para los estudiantes de esa clase, ¿verdad? Y también que no se retiren de la junta con sus maestros hasta que el maestro diga que ya es hora de salirse de la junta. ¿Por qué? No queremos que los estudiantes pierdan información importante que les esté dando el maestro.
Be respectful. So we're going to ask our students, just like we asked you when this meeting started, in order for everyone to hear the information clearly, we will ask students to place themselves on mute, not the camera, but the microphone, right? The camera, it's going to be very important for teachers to see their students, right? This will be the way that teachers will be able to ensure that students are staying engaged in the learning, that students are staying on task. But we will ask students to place themselves on mute. Students will be asked to raise their hand, right, when they want to talk, when they want to share something. Students will be asked to be polite and to patiently wait for their turn. Just like when we're here in person in class, we ask our students to raise their hand. We're going to ask our students to stay focused, to stay on task, to dress appropriately, right? This is where we're going to need your help. Parents, again, we understand that every situation at home is different, but we will need our students, as soon as they wake up, have them remove their PJs and put on just an appropriate shirt to be ready for instruction. Remember, parents, we want to make sure that our students understand that this is school. Temporary, right? This is their school. This is their learning. We want to make sure that they get up, they brush their teeth, they eat breakfast. You know, we're going to have to set a routine for our students, set an alarm so that they wake up, they can change, brush their teeth, have breakfast, and ready to learn. This is going to require the support from you, parents, when it comes to making sure that your child is ready for distance learning. We're going to ask our students to use appropriate language, right? During live instruction, this is not going to be the time for our students to put comments in the chat room, asking each other, having a conversation that has nothing to do with what the teacher is teaching. I'm sure teachers are going to provide opportunities for students to socialize with each other, because our students truly miss that. They miss the human interaction, the social interaction with their peers. And teachers will be providing those opportunities for our students. And of course, we always want our students to be kind. Let's teach our children to be kind. That is a golden rule. Let's be kind to others. Hay que ser respetuoso. Les vamos a enseñar a nuestros estudiantes a ser respetuosos durante el aprendizaje a distancia. Enseñarles a que estén en silencio, ¿verdad? En su micrófono durante distancia, durante el aprendizaje. No que apaguen su cámara. Vamos a tener que ver a nuestros estudiantes en vivo. De esta manera es como los maestros van a poder asegurarse que los estudiantes estén aprendiendo, que estén involucrados, que estén enfocados, motivados. Y tenemos que estar viendo a nuestros estudiantes en la cámara. Les vamos a pedir a nuestros estudiantes que levanten la mano cuando quieran compartir algo, que sean amables, ¿verdad? Que sean atentos, que tengan paciencia cuando tengan que decir algo o compartir algo, que levanten la mano, que estén enfocados, ¿verdad? Que se vistan apropiadamente, ¿verdad? Nuevamente, familias, entendemos que cada situación en casa es diferente, pero sí les vamos a pedir a nuestros niños y les vamos a hacer un bien de tener una rutina fija, una rutina para traer algo de normalidad a la educación de nuestros hijos, de todavía poner una alarma, ¿verdad? Que se levanten quizás, no sé, a las 7:30, que hay que lavarnos los dientes, quítate la pijama, vamos a ponernos nuestra ropa, vamos a desayunar, ok, vamos a peinarnos, listos, ¿verdad? De lo mejor que podamos, familias, ¿verdad? Aquí sí necesitamos su apoyo para que nuestros estudiantes estén listos y preparados para su aprendizaje a distancia.
We also want to remind our students what's some of the expectations to demonstrate responsibility, right? We want to let our students know, we want to make sure they take care of their device. Let's keep our device away from our younger siblings. Let's put it away when we're done using them so that it doesn't get damaged or we don't drop it or it breaks. So let's take care of our device. Let's find a quiet place to, as best as possible, to learn in our live instruction, and we're free from distractions. Again, let's stay focused, let's be on time, and tell your family before joining the meeting that you're getting ready to join your teacher's your teacher's class, so that they know that during this time, you need to stay fully focused. And again, let's show up. Oh, sorry. Let's show up a few minutes before class time and be ready, right? Be ready to learn. Ahora, hay que ser responsables. Vamos a pedirles a nuestros estudiantes que cuiden sus computadoras, ¿verdad? Que traten de tenerlas lejos de sus hermanitos chiquitos. Cuando terminen de usarla, que la guarden en un lugar seguro para que no se quebre, que encuentren un lugar con silencio, un lugar silencioso para que no estén distraídos durante la instrucción de sus maestros, que se queden enfocados, que estén a tiempo, que lleguen a tiempo a sus clases todos los días. Eso es muy importante. Recuerden, familias, que nuestros niños han perdido mucho aprendizaje por falta de instrucción. Ahora va a haber instrucción, necesitamos que nuestros niños estén puntuales. Y también les vamos a recomendar a nuestros niños que les digan a sus familias cuando ya están a punto de entrar a su clase, para que las familias también estén al tanto y poder apoyar. Now I want to talk about attendance during distance learning. There is a bill that just passed, Senate Bill 98, which requires all schools that receive state and federal and state funding and that have been physically closed due to the COVID-19 to create a distance learning plan for our families, to provide distance learning services to students. Ahora me voy a mover a la asistencia durante aprendizaje a distancia. Acaba de pasar un bill que se llama el Senate Bill 98, que requiere que las escuelas que reciban fondos federales y estatales y que han sido afectadas por el COVID-19 y que físicamente tienen que cerrar, están requeridas esas escuelas de establecer un plan de aprendizaje a distancia para nuestros estudiantes, que en este instante es lo que hemos hecho. Attendance, families, attendance will be taken daily. Let me repeat that. Attendance will be taken daily by our teachers. There's going to be two codes, right? One code is we call it a DLE. That's the Distance Learning Engaged. That code will apply to students who it's going to be not just the student who was physically present or virtually present during live instruction. This student will also get attendance if maybe we're going to have a student who was not able to join a live session on a specific day. However, in the afternoon or in the evening, later in the day, the student was able to complete the assignment for the teacher and was able to submit the assignment. That will also be marked that a student was present. However, we highly, highly encourage and recommend, we need our students to be
virtually present every morning during live instruction. Now, for those students that are being absent from their live instruction and also are not completing the assignments, are not turning in any of the daily assignments that the teacher is giving, then that code will apply to that specific student for that specific day, which will be distance learning not engaged. And we will be making a lot of phone calls. Well, the next slide is going to show what the school is going to do to support the families. Vamos a tomar asistencia diario, padres. De lunes a viernes vamos a tomar asistencia. Los maestros van a tomar asistencia. Van a ver dos códigos. El primer código se llama el DLE, que significa el estudiante está engaged, involucrado en su aprendizaje a distancia. Esto significa que el estudiante estuvo presente en su hora de instrucción con el maestro en vivo. También significa quizás si un estudiante no pudo estar presente en la instrucción en vivo para lectura, pero luego sí se presentó para matemáticas y luego en la tarde completó un trabajo que el maestro dio para ese día y lo entregó a su maestro, el estudiante todavía va a recibir este código que estuvo presente, que estuvo involucrado, ¿verdad? Ahora, el segundo código es el DLN. Este es el estudiante que no estuvo involucrado para nada, no estuvo presente en su hora de instrucción, no completó ningún trabajo y entendemos que nuestros niños van a haber días donde van a estar malitos, se van a enfermar, así como cuando estamos en la escuela, ¿verdad? Y van a haber días donde el estudiante quizás no va a poder hacer nada de trabajo porque simplemente no se siente bien. Pero para eso la escuela va a estar llamando a las familias para ver de qué manera podemos ayudar y ahorita vamos a hablar sobre eso. Estos son los dos códigos. We want to just talk a little bit about the difference between synchronous teaching and asynchronous teaching, parents. Okay, because our teachers are going to be delivering instruction using these two models. Synchronous teaching in yellow is live instruction. This is pretty much what our teachers are going to be providing every morning, daily, right? Live instructions. Students are going to be engaged with the teacher in real time. It's not going to be a robot. It's not going to be a pre-recorded lesson. I mean, teachers will show videos during their synchronous teaching, but this is just live instruction that's going to be delivered in whole group to our students every morning. And then our teachers will also engage in asynchronous teaching for our students. Now, this is more for students to work at their own pace, for students to work independently. There's more flexibility with asynchronous teaching. These are assignments that teachers will be posting, and students will have a specific timeline to submit those assignments, and it's going to be okay. So if the teacher gives a project and it's Monday and the project is due on Wednesday, again, students will have flexibility to work on this on their own time, at their own pace, and submit it before the due date, right? So there's definitely more flexibility, and we understand why are we doing asynchronous teaching, because we understand that, once again, I can't say this enough, every situation is going to be different at home. We're going to have students who are going to have responsibilities at home, right? We're going to have some students who probably need to
take care of their little ones because their parents at work. We're going to have students who are going to probably get sick and are not going to be able to participate in the synchronous teaching, but they would be able to participate in the asynchronous teaching. We're going to have situations where sometimes we're probably going to have lack of reliable internet. So these two will allow students to still access their learning and instructional resources from their teachers. Ahora, quiero compartir con ustedes los dos modelos de instrucción que van a dar los maestros. El primero es, y no sé si voy a decir la palabra correcta, synchronous. ¿Cómo se dice? A ver, ¿alguien lo puede poner en el chat? Synchronous, sincrónicamente. No es sincronizado, como algo así. Sincronizado. Vamos a ponerle por ahorita, gracias Briseida, vamos a ponerle por ahorita sincronizado, ¿verdad? El aprendizaje sincronizado, este modelo significa la instrucción en vivo. Esto significa los estudiantes van a estar participando con su maestro en vivo. No va a ser un robot, no va a ser un video que el maestro se grabó él mismo para dar la clase. No, va a ser el maestro, va a estar ahí en vivo para dar la clase a todo el grupo, al grupo entero. Y esto es lo que estábamos hablando en el horario. Esto se va a llevar a cabo todas las mañanas, ¿verdad? Para lectura, matemáticas y ELD. Ahora, el otro modelo, aquí en azul, es el asynchronous, ¿verdad? El opuesto, donde aquí este modelo, el estudiante se le va a dar la oportunidad de que trabaje a su propio paso. Hay más flexibilidad. Aquí el estudiante tiene la oportunidad de trabajar independientemente, ¿verdad? Esta es una opción que vamos a darle a nuestros niños por la siguiente razón. Les repito, cada casa va a ser diferente, cada situación. Vamos a tener estudiantes que quizás tienen mucha responsabilidad en casa. Quizás van a tener que cuidar a sus hermanitos pequeños porque mamá o papá está trabajando. Quizás el estudiante va a estar enfermo ese día y no va a poder participar en el modelo sincronizado, pero puede participar en el modelo asincronizado, donde va a poder completar el trabajo ya después cuando él pueda. A su propio paso, ya quizás papá llega a la casa y ya puede el estudiante completar su trabajo, ¿verdad? Pero nuestra prioridad también es que todos nuestros niños participen en el modelo. O sea, los niños van a participar en los dos modelos, porque les repito, va a haber trabajo que se va a dar también para la tarde, pero el modelo sincronizado va a ser en la mañana y es cuando queremos que todos nuestros niños participen. O también va a haber el internet, de repente no va a servir el internet y en esa hora en vivo con el maestro, el niño pues no puede participar. No es culpa del niño, ¿verdad? Vamos a tener que ser flexibles y vamos a tener este otro modelo para que el niño también pueda recibir ese aprendizaje. What are we going to do with our non-engaged students? So there's a protocol in our district, and it's going to start here with our school. We are here for our families. There's going to be a lot of communication with our teachers. Our teachers will be communicating with the admin team, with the support staff to let us know, hey, this student, I didn't see him today. So, and the teachers will also be calling you or emailing you or texting you to also let you know, is your child okay? I didn't see him in class today. But it will definitely start with the teacher.
And then the admin, we're going to be also making phone calls, right? Ms. Leonor, our attendance clerk, will be sending phone calls, just making sure that our students are okay. We're also going to schedule virtual check-in meetings with parents if it's something bigger that we need to address and support. We're also going to print and mail notices of non-engagement letters to our families, to just send that letter home and say, hey, we haven't seen your child, give us a call. Because from March to June, parents, we had a group of families who it was very difficult to reach, very, very difficult. We had to conduct home visits, and we just needed to make sure that our families were okay and our families were safe. And we will continue to do this beginning August 24th. If we need to conduct home visits to check up on our families, make sure they're okay, we will do that. But we will start with phone calls, right? And messages. And if you know ahead of time, parents, that your child is going to be unable to participate in their live instruction class, please send the teacher a courtesy email, send them a courtesy text, let them know my child will not be engaged tomorrow. This is going on. Again, communication is critical. It's key, and we're going to make sure that we need to make sure that everybody is communicating with each other. And then finally, for those students who were still not getting in contact with or continue to demonstrate non-engagement, we're going to hold what we called a CERT. A CERT is a school engagement review team. It's a team that will come together. It'll be an administrator, the attendance clerk, the parent, in some instances, the student, maybe someone from the district, where we can come together as a team and work as a team to support the family, to see what is going on and make sure that we help the family out during distance learning. ¿Qué vamos a hacer con nuestros estudiantes que no están involucrados, verdad? Que no se están presentando a clase, no estamos escuchando de los padres, no estamos escuchando no están haciendo el trabajo los niños. Bueno, vamos a empezar con llamadas, ¿verdad? Llamadas del maestro, llamadas del personal, llamadas de los administradores, textos, correos electrónicos. A ver qué está pasando, ¿verdad? A ver qué ayuda, qué apoyo podemos ofrecer. Les pedimos a los padres que cuando usted sepa que su hijo no va a poder participar en una clase, que por cortesía le mande al maestro un email o un texto, ¿verdad? De que su hijo no va a poder participar por X razón. Y también nuestro equipo aquí en la escuela vamos a conducir juntas virtuales con los padres, a ver por qué el estudiante no está participando, cómo podemos ayudar. Vamos a también a imprimir y a mandar por correo cartas a los padres, ¿verdad? Nuevamente, diciéndole a los padres cómo podemos ayudar. Entendemos que ahorita el estudiante no está participando. En ciertas ocasiones vamos a tener que conducir visitas a la casa para asegurarnos que la familia esté bien. Y también vamos a tener un equipo que se llama el SERT, que significa el equipo de asistencia y para repasar por qué la familia ahorita no puede participar en la escuela, qué está pasando y de ver de qué manera podemos ayudar a la familia para darle las estrategias, los recursos, el apoyo para que pueda participar el estudiante. Chromebooks. So, the school district, every student in Linwood, there is no reason for a student not to have a device at home. So we are distributing Chromebooks to all students who are in need of a Chromebook. Now, last year, between March and June, some of you already checked out a Chromebook. Let me remind you, keep the Chromebook. The only students that were required to return a Chromebook were the sixth graders, the students who were already being promoted to the middle school, because the middle schools will be providing those
matriculating students with new Chromebooks. So we needed those 6th grade students to return them so we can have Chromebooks ready for our new students and our incoming students. So please make sure if you have a Chromebook, you keep it. Obviously, you don't have to return it just yet. Your child will be using it during distance learning. Yesterday and today, we have been distributing Chromebooks to our 1st through 6th grade students. If you were unable to come, don't worry, you're still going to have an opportunity to come next week if you need to check out a device. We just need to make sure that that every student has a device. Also, next week, our new students, our incoming students, TK and Kinder, if your little one is in need of a device, you are going to be able to come August 20th from 1 to 2:30. That's a Thursday. If you are unable to come on that day, we're going to have makeup the following day, which is a Friday, August 21st, for you to come and pick up a device. So there's going to be many opportunities, parents, for you to check out a device. So just make sure that you are aware of this time. Let me make something clear. For the TK, kinder, and preschool students, the district has purchased tablets, touchscreen tablets for the little ones. However, the order it's back order. The devices haven't arrived. In the meantime, we're going to check out our existing Chromebooks to the TK and kinder students and preschool. And then once the new tablets arrive, we're going to have to do a swap so that our young learners have the touchscreen device to support better with the distance learning. If you're in this meeting and you have a student in preschool, right? ECE, early childhood education, your child will also be receiving a Chromebook. Now, there was a change. You will be able to check out a Chromebook directly from the from the ECE office. That's at Lindbergh Elementary. They will call you. Please disregard this date. They're actually going to come. Somebody from the ECE office is going to come to Washington next week to pick up the devices, and they're going to check them out to the families from their office. So again, preschool parents, you will be able to check out a device from Lindbergh, from the ECE office. And once again, our makeup day will be August, this is wrong. It's not August 14th. I'm sorry. It's August 21st. So that's next week on Friday. That's going to be our makeup day. And don't worry, parents. We'll send more reminders next week. Internet. The district has purchased a certain number of hotspots for the families who are in great need of internet, right? And these are families that just right now, they're going through some difficult financial situations, and they will need internet. So this is where we're going to need your support. Next week, when you pick up the materials for your children, we're going to need you to let us know if you are going to be in need of internet, of a hotspot, so that we can add you to the list. And as a district, we're going to try our very best to provide every family who needs access to get that hotspot device. A las computadoras, padres, todo estudiante en Lindbergh va a recibir una computadora. No hay ninguna justificación para que un estudiante no tenga computadora. El distrito tiene las computadoras, ¿verdad? Ahora, para aquellos estudiantes que ya agarraron una computadora de Washington desde marzo a junio, se puede quedar con la computadora, ¿verdad? No venga a regresarla, ya su hijo ya tiene la computadora y la va a usar hasta que dure pues este aprendizaje a distancia. Las únicas computadoras que sí recogimos fueron las del 6º grado, porque estos estudiantes ya están siendo promovidos a la escuela secundaria y en la escuela secundaria les van a dar computadoras.
Así que hoy, ayer y hoy estuvimos distribuyendo computadoras a los niños de primero y sexto grado. No se preocupe si no pudo venir. A la siguiente semana, el viernes, vamos a tener un make-up day para los padres que vengan a recoger un Chromebook. Los niñitos de kinder y de TK, usted puede venir el 20 de agosto entre 1 y 2:30, que es cuando vamos a dar los útiles y los materiales. Y allí, si usted ocupa una computadora, ahí también se la vamos a poder entregar. Nuestros estudiantes de preescolar, a ustedes le van a llamar de la oficina de preescolar, que es en Lindbergh. Ellos directamente le van a dar la computadora a ustedes. Pero tengan en cuenta, para todos los padres de TK, kinder y preescolar, el distrito ha comprado tabletas que son touchscreen, que pueden los niños apuntar a la pantalla. Pero no han llegado. La orden está atrasada, no han llegado. Por lo pronto vamos a darle a nuestros niños las computadoras que tenemos ahorita, y ya cuando lleguen vamos a hacer un intercambio con ustedes y les avisamos más adelante cuando ya estén disponibles esas nuevas tabletas. ¿Ok? Y el día que si a usted se le olvida algo, tiene que recoger útiles, materiales, no pudo venir durante su horario, el próximo viernes 21 de agosto vamos a tener un make-up day para cualquier cosa que las familias se les olvidó. We sent this schedule. We shared this schedule with all of our families. In case you didn't see it, here it is. Next week, Monday through Friday, we are distributing instructional materials and supplies to our students. So please, we kindly ask that you try to come to your assigned session, just so that everything can stay organized. We're going to start with first grade on Monday between 1 and 2:30. We're going to do second grade on Tuesday in the morning, third grade in the afternoon. Wednesday, we're going to do fourth grade in the morning, fifth grade in the afternoon. And then Thursday, we're going to do sixth grade in the morning and TK and kinder in the afternoon. Friday, we're going to reserve it as a makeup day. This is the way it's going to work, parents. This is a drive-through model. We're going to open the staff parking lot over by, I believe it's still Harris Street, and parents will be able to drive in on campus through the staff parking lot. You're going to drive on to where the cafeteria is, and there's going to be different stations. We're going to provide you with your child's login card, login information, right? With their email, their password. We're going to provide you with instructions on how to log in into your child's Google Classroom. We're going to provide you with all the information that you need so we can be ready for August 24th. We're going to provide you with supplies, as well as with your instructional materials. Also, parents, we need something from you. In the letter that was mailed home, many of you probably already received the letter. If not, hopefully you receive it by tomorrow. In the letter, we have 2 forms that we really need you to fill out. Your child's emergency card and a Title I form. Fill those out, parents, and next week when you come pick up the materials, we're going to have a station where we're going to be collecting those forms. So it's very important that you submit those so we can have your current information in our system. Este es nuestro horario, familias, para distribuir materiales y útiles. Ya lo compartimos con ustedes, pero aquí está nuevamente, ¿ok? Es la próxima semana. Vamos a empezar con el primer grado el lunes en la tarde de 1 a 2:30. Luego, segundo y tercer grado el martes, aquí están las horas. El miércoles, cuarto y quinto grado. El jueves, sexto en la mañana. Y TK y kinder en la tarde. Y el viernes va a ser un make-up day para los que no pudieron venir entre semana. Les pedimos amablemente que venga en su sesión. Si tiene más de un hijo aquí en Washington, puede venir a la sesión de su hijo más pequeño.
Y ahí le damos todo lo que ocupa para sus niños. No crea que va a tener que regresar. I forgot to mention, parents, if you have more than one child here at Washington, you don't have to come to both sessions. That's too much of a hassle for you. You can just come to the session that belongs to your youngest child, and we'll give you the materials for all your children there. Y de la manera que va a funcionar va a ser un modelo drive-thru. Vamos a abrir el estacionamiento de los maestros, van a entrar por el estacionamiento y van a cruzarse al área de la cafetería. Vamos a tener diferentes estaciones. Vamos a darles toda la información de cómo su hijo va a meterse al internet, a la clase, al Google Classroom. Vamos a darle a ustedes instrucciones también y también vamos a darles los útiles de su hijo y los libros. Ahora, también ocupamos algo de usted. Mandamos por correo una carta con la tarjeta de emergencia y con una carta, una forma de título 1. Esas dos las necesitamos, padres. Así que cuando venga la próxima semana, vamos a recoger eso de ustedes también, ¿ok? Por favor, lo llenan para entregarlo la siguiente semana. Class assignments. So next week, once again, we're going to do this 2 ways. The way you're going to find out who your teacher is, if you can already go on Aries, I think some of you can already see who your child's teacher is. The district's still working on the system to give all parents access to seeing who your child's teacher is. But we're also going to post the class list. Next week, by Monday in the afternoon, we're going to post the class list in front of our school on the gate. And we're also going to provide you with your teacher's assignment when you come by on the drive-thru to pick up the assignments. Many teachers already typed up their welcome back letter. So you're going to know who your child's teacher is next week. And I do want to make sure, parents, that you know that we will not be able to move students to other classrooms during the first 2 weeks of school. We hope that you trust our teachers to connect with your child, to give them that high quality instruction, and we trust that you're gonna be okay with the placement, the student placement in the class list. However, if later after the 2 weeks, if this is a situation where you would like to request a classroom change, you can always come by the office and complete a form. However, it's not guaranteed. It all depends on the numbers. You know, our numbers are constantly going up and down. But once again, parents, our entire Washington team is working hard, and it's highly qualified and ready for to serve our students. So I just wanted to make sure that that everybody was aware of this process. Para las clases de los estudiantes, la próxima semana, el lunes, en la tarde, vamos a poner las listas enfrente de nuestra escuela en el cancel, en el portón. Así como lo hacemos todos los años. Pero también no se preocupe, si no puede venir caminando, puede, cuando venga por el drive-thru a recoger los útiles de su hijo, allí también usted va a saber quién va a ser el maestro de su hijo, porque le vamos a dar toda la información del maestro. Y también, por favor, sepa, padres, que durante las primeras 2 semanas de escuela no vamos a poder mover a estudiantes de una clase a otra clase, ¿verdad? No está garantizado, porque nuestros números están subiendo y bajando en cada momento, y créanme que nuestro equipo es de alta calidad. Hemos estado trabajando duro para prepararnos para esta nueva manera de enseñar, ¿verdad? Y tengo mucha confianza que su hijo va a estar en buenas manos, que todos nuestros estudiantes van a estar en buenas manos. Cualquier preocupación que usted tenga, usted sabe que estamos aquí para escucharlos y para trabajar con ustedes. Our district will continue to provide meals to our students. They will be available here at Washington.
Families will receive a meal card that's going to be provided. The Department of Nutrition Services is currently working on this process where each meal ticket is going to have a barcode. And that meal ticket is going to be provided one per family. So if I'm a parent at Washington and I have 2 students here at Washington, my meal card will have the information for both my children. It'll have a barcode, and you'll be able to come and pick up meals for your children. I still don't have the time set, but we will be sharing that with you next week. But meal service will begin on August 24th. Nuestro distrito va a continuar dando comidas a nuestros estudiantes todos los días aquí en Washington. El Departamento de Nutrición está trabajando ahorita en darle a cada familia una tarjeta, donde la familia va a tener que traer la tarjeta aquí a nuestra escuela. Nosotros le vamos a hacer scan. Y si, por ejemplo, yo soy una mamá y si yo tengo 2 hijos aquí en Washington, la información de mis 2 hijos va a estar en esa tarjeta. No va a recibir usted 2 tarjetas, va a recibir nada más una. Cuando se le haga el scan, ahí vamos a ver que usted tiene 2 hijos y se le va a dar el desayuno, el almuerzo para los 2 estudiantes. Todavía no tengo el exacto horario, pero la siguiente semana compartiremos esa información con usted, y el servicio de comida para los estudiantes empezará el 24 de agosto. We're almost done, parents. I appreciate it. I know we have a lot of questions, so thank you so much, everyone, for following along. Parent involvement. So again, parents, we need to continue to work together now more than ever, right? I encourage you to communicate with your child's teacher on a daily basis if needed, right? Any questions that you have, any concerns, any clarification that you need regarding an assignment, this is why we're here. We are here for you. So communicate with the teacher. If communicate with us, right? Any specific concerns that you want to share with us, with the administrators, again, we are here to listen and to work with you. We need you to set up routines with your child. This is very important. So every day, make sure that your child knows what time he or she needs to be in bed, right? What time he or she needs to wake up. Let's get them ready, parents. Working together is going to help our children be successful. Ensure that your child goes to bed early. Put away those video games. Put away that phone and come on, let's go. Time to shower, time to get ready for bed. We have learning is going to happen early in the morning tomorrow. So let's get ready. Ensure that your child eats a healthy breakfast every morning before class begins. Anything. Don't let them start on an empty stomach, because we want to make sure that our students are fully concentrated during live instruction. And let's try our best to create a space at home where our children can stay focused during online learning with the materials needed. So have your child have a space ready where they can keep all their textbooks, their supplies, their device, and they're ready every day to and prepared for the class to begin. Alguno de los apoyos que ustedes pueden dar en casa, padres, recuerden, hoy más que nunca tenemos que apoyarnos y trabajar juntos. Acuérdese, la comunicación con el maestro es clave. Hay que comunicarnos con el maestro. Si tenemos que hacerlo diario, hay que hacerlo diario. Cualquier pregunta que usted tenga, cualquier preocupación, cualquier duda, mándele un email al maestro de su hijo, mándele un texto, dependiendo qué sistema tenga con el maestro para comunicarse. Acuérdese, la rutina es muy importante. Haga una rutina con su niño. ¿A qué horas nos vamos a dormir? ¿A qué horas nos vamos a levantar?
qué tenemos que hacer a cuando nos levantemos, dónde vamos a guardar nuestras cosas, nuestros materiales. A ver, vamos a buscar aquí un rinconcito, aquí vamos a poner nuestros útiles, aquí vamos a poner nuestros libros, aquí vamos a poner nuestra computadora para que estemos listos y preparados para mañana. Asegúrese que su hijo desayune, que se coma algo antes de que empiece la clase, ¿verdad? No queremos a nuestros niñitos con un estómago vacío para que estén pues concentrados, ¿verdad? Durante la instrucción. Y trate lo mejor que usted pueda. Entendemos que cada casa es diferente. Trate de crear un espacio donde su hijo pueda enfocarse durante el aprendizaje con su maestro, ¿verdad? Y que tenga ya los materiales listos. There are many ways, parents, that you can stay connected with us. We are proud of the different platforms that we have. And I know we're always posting things and you're getting messages from us on Remind, but I believe there's no such thing as over communicating. The more we communicate with you, the more and better informed you are. So we do like to communicate a lot with you. If you haven't done so, join us on Facebook on Washington LM Bobcats. We use this platform a lot. Instagram, Twitter. If you haven't joined our Remind group, send a text to this code using this number. If you already have a Remind, because we have 2 groups now. Last year's group for Remind, you don't need to join this one because we're still using last year Remind. But I had to open a new group because it only allows 250 participants on the Remind. So now we have 2 groups, but both groups are going to receive the same information. So join us on this Remind if you haven't done so. And you can also log into Aries on your parent account to get updated information also regarding your child's education. Again, next week, we'll provide you with your login information so that you can log on to Aries. And of course, our school website. Here's our school website. We've been uploading a lot of important information. So visit our website every day. Familias, ¿cómo se pueden estar en conexión con nosotros? Hay muchas plataformas. Nos enorgullece en decirles que hay muchas plataformas que usamos para comunicarnos con nuestras familias. Tenemos nuestro famoso Facebook. Allí ese lo usamos seguido. Acompáñenos en Facebook, Washington LM Bobcats. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Remind. Si usted ya está en nuestro grupo de Remind del año pasado, no se meta a este nuevo, no se preocupe. Tuvimos que abrir un grupo nuevo porque el grupo del año pasado ya tenía el límite de 250 participantes y solamente nos deja tener 250 participantes. Así que este grupo es fresco para los que no tienen Remind y no se preocupe, los 2 grupos van a recibir la misma información durante el año escolar. Y déjenme decirles, Remind es lo que yo uso más para conectarme con ustedes. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque fácil reciben el texto luego. Así que, por favor, métanse a Remind. Aquí también está la página de Aries, donde usted se puede meter a ver información de la escuela de su hijo, del maestro, los grados, todo eso. Y en la siguiente semana les vamos a dar la información de su cuenta para que usted se registre a Aries y pueda recibir la información de su hijo también en esta plataforma. Finalmente, a cada rato estamos actualizando nuestra página de escuela de internet. Así que revise nuestra página de sitio todos los días. Ahí también estamos poniendo información todos los días. Wow! Okay, it's 11:30. Parents, this has taken longer than I expected, but it's okay. Look, we are here for you. Any questions that you have, this is our office number. Also, you can visit our website. We talked about that. Parents, you can email me directly. I'm not lying when I say this. I check my email from the moment I wake up
to the moment I go to sleep. I might not respond right away, okay? But give me about a 24-hour block before I respond to you. But I try my best to respond right away. Email works great for me. You need something, you have an urgent matter, you have a concern, you can email me directly. Okay. Cualquier pregunta que ustedes tengan, padres, aquí está nuestra oficina, el número de nuestra oficina, aquí está nuestra página de internet y me pueden mandar un correo electrónico a mí directamente. No les miento cuando les digo esto. Yo chequeo mi correo electrónico desde que me levanto hasta que me voy a dormir. ¿Ok? Quizás no conteste luego. Denme como 24 horas. Trato lo mejor de mí de contestar luego lo más pronto posible. Pero esta es la manera más rápida de que usted se contacte conmigo. Me puede mandar un correo electrónico o si llama a la oficina, deje un mensaje y ellos me dan el mensaje y yo también con mucho gusto les regreso la llamada. This year, our theme is Bobcat Strong. Este año nuestro tema es Bobcat Fuerte. We're going to be stronger than ever. Together, we're better, and we're going to make it through. Not only are we going to make it through, we're going to be successful, and we're going to achieve, and we're going to help our students be successful even during these difficult times. Nuestro tema es Bobcat Fuerte. Vamos a hacer esto juntos, nos vamos a fortalecer juntos, y este año no solamente vamos a sobrevivir, vamos a sobresalir para darles a nuestros niños esa oportunidad que se merecen, esa experiencia educativa que ellos se merecen. Así que at this point, I'm going to stop sharing my screen. Well, let me just do this. And at this point, one second, parents. I know we have questions. I'm going to just stop sharing my screen. Okay, let's see. Chat room, Dr. Morales, do you see any questions in the chat that I need to, let's see. Yeah, there is one regarding IEPs, regarding how the assessment is going to look like. Okay, so for those parents who have students with an IEP, we will continue to hold virtual IEP meetings. We will continue to provide the students with those virtual services. I know the director of special education, Dr. Marquez, is finalizing the plan in terms of the evaluation, the assessment. How will students be able to get evaluated or assessed? Because as you know, right now, we can't do it in person. So I don't have a clear answer when it comes to the assessment process, but we will definitely be having more meetings with our special education teams and families to address those questions. La pregunta es cómo va a funcionar para los estudiantes que tienen un IEP y que necesitan ser evaluados. Todavía se está finalizando el plan de nuestro Departamento de Educación Especial, porque como pueden ver, las evaluaciones no se pueden llevar a cabo en persona. Se están finalizando para ver de qué manera vamos a poder asesorar a nuestros estudiantes. Eso sí, van a seguir recibiendo servicios virtuales, pero en persona, ahorita eso está en pausa. Ya cuando recibamos más información del Departamento de Educación Especial, vamos a estar en comunicación con nuestras familias. There was another question too regarding if parents were having the chance to meet their teacher online before instruction. I just communicated that there isn't anything planned, but there will be formal meetings
once instruction starts to say, ask questions with the teacher, get to know the teacher, similar to like a back to school night. Absolutely. Absolutely. And I just want to just remind you parents that our teachers next week, again, they're going to be in professional development, but I am certain that teachers are going to be able to provide a greet and meet so that they can also show you what their instruction is going to look like this year and how are you going to be able to communicate with them. Just that be patient because every teacher is going to have a different way of holding that meet and greet with you. La pregunta es si los padres van a tener oportunidad de conocer o de hablar virtualmente con el maestro de su hija, ¿verdad? Y la respuesta es que sí, los maestros van a estar en contacto con ustedes para tener una reunión simplemente con ustedes y puedan contestar cualquier pregunta que tenga y pueda ellos demostrarles a ustedes cómo va a ser su clase en línea. If there are any, let's see, what else? I know that yes. There was another question regarding scheduling. We know that the first day of school, just the communication of how the schedule is going to look like daily for the students in regards to ELA, math. I communicated to the parent that the teacher will communicate that schedule. But if you just want to spend time to elaborate on that. Absolutely. The schedule that I shared with you, parents, is the general schedule, right? Of the specific subject for the specific time. Again, the teachers will be sharing with you what that block is going to look like. Because let me just give you an example. When we're here on campus and we teach 1 hour of ELA, it's not all 1 hour of me, teacher, talking and you, student, listening. That hour is going to be broken down in, okay, boys and girls, this is the start of the lesson. This is a warm-up. I talk, you listen. But then there's going to be a part in the lesson where students are going to have to talk and have discussion. So that's going to come from the teacher. They're going to be sharing with you exactly how the instructional setup is going to be. Nuevamente, padres, la pregunta tiene que ver con el horario de instrucción. Ya nosotros ya compartimos el general, ¿verdad? El maestro ya después le va a explicar a usted cómo va a ser el modelo que él o ella van a usar. De 8:45 a 9:45, por ejemplo, va a ser lectura. Quizás maestros les van a decir, de esta hora a esta hora vamos a hacer una actividad de warm-up, de lectura para calentar el aprendizaje de nuestros estudiantes. De esta hora a esta hora vamos a hacer la clase que yo voy a enseñar donde los niños tienen que estar en mute y yo voy a estar hablando. De esta hora a esta hora es donde ya los niños van a colaborar, vamos a estar en discusión. O sea, va a ser un setup y ya esos detalles el maestro se los va a dar a ustedes. There was another question regarding, I believe, the construction and the bathroom situation. What was the specific question? I believe if there's going to be a separate restroom for girls and boys. Yes. Yeah. Yes, we have restrooms all over the campus for girls and for boys. The ones that are being renovated are here in the main building. And they're completely separate, and our hope is to have those ready, have construction be done before our students and our staff come back to in-person learning. I don't know if that answered the question. Están preguntando de los baños. Si van a estar, si hay otros baños ahorita que puedan usar los estudiantes y el personal. La respuesta es sí. Tenemos baños en toda la escuela. Nuestra meta es de que la construcción termine antes de que nuestros niños y nuestro personal regrese a la escuela para que esos baños estén ya nuevos y listos para uso. Let's see. You know, at this point, I know Dr. Morales has been answering a lot of the questions.
If you would like to unmute yourself, if you have a specific question, maybe that hasn't been answered. Padre, si hay una pregunta que usted tiene en mente que quiere hacerse unmute y nos puede decir cuál es la pregunta. It's so good to see all of you. I'm just going around looking at everybody right now. Buenos días, Miss Verduzco. Sí, dígame. Hola, Verónica. Buenos días, Miss Verduzco. Bueno, Quería preguntarle, ya ve que tengo varios niños para recoger los libros. ¿Puedo hacerlo nomás un solo día? Sí. ¿Sí? Sí. So vienes el día. El tercer grado, que viene siendo el martes. Ese día, el martes. ¿Puedo ese día recogerlo de los demás niños? Sí. Ese día, Verónica, el martes, puedes recoger los materiales de todos tus niños. Ok. Sí, porque dije, como ya ve que toca por varios grados, dije, voy a tener que ir cada día, pero entonces sí los puedo recoger. Sí. Ok. Muchísimas gracias, Miss Verduzco. Me dio gusto verla. De nada, Verónica, igualmente. The question was, just to clarify, if I have more than one child, can I pick up the materials for all of them on one day? The answer is yes. We went over that. You can pick up everything in one visit. A ver, Dora López, dígame. Sí, sí. Buenos días, señora directora. Yo solamente le quiero decir y la quiero felicitar porque es una reunión muy bonita. Usted explicó muy bonito en inglés, español y tuvo toda la paciencia y tiene su actitud feliz. Muchas gracias por ser nuestra directora. Oh. Oiga, ¿me va a hacer llorar? No, es que es la verdad, señora directora. Muy bonita explicación. No dio tiempo de bostecear y tuvo la paciencia de inglés y español. La felicito. Igual yo soy el papá de Jamie. Gracias por todo. Oh. Aprecio mucho su comentario. Muchas gracias. Gracias. De nada, señora directora. Thanks for being our principal. Oh, sí. Thank you. A ver. Y como dice usted, es un equipo y vamos a hacer todo lo que se necesite para estar en equipo y ayudar al niño. Por ejemplo, mi inglés es muy malo, pero voy a estar aquí con mi hija. Ya se graduaron 2 de ahí de Washington con excelentes maestros. Y ahora me toca estar con mi chiquita de 6 años y aquí también voy a estar, señora directora. Claro que sí, señora Dora. Tenemos que seguir trabajando juntos porque la verdad que esto nos ha afectado a todos de una manera u otra. Bastante. Y los más afectados son nuestros niñitos. Sí. Ellos son los más afectados. Sí. Y esto de no regresar a clases ha traído un impacto muy negativo a nuestros niños. Exactamente. Académicamente, emocionalmente y es duro, sí. Pero no podemos perder la fe, la esperanza y esperemos que pronto puedan regresar nuestros niños a la escuela para que puedan tener esta normalidad nuevamente, ¿verdad? Sí, exactamente. Pues ayudemos, como dice usted, con la distancia y todas las precauciones para que todo esto rápido vuelva a la normalidad. Claro que sí. Claro. Gracias, señora Dora. Buen día. Y buen día. Hello? Question? Yes. Yes, I'm Gael's mom, and I have a question. Because he's going for 2nd grade, what time I have to be there to pick up the books? Yes, 2nd grade will be next week on Tuesday from 9 a.m. to 10:30 a.m. Oh, okay. Thank you. You're welcome. Anybody else, parents? ¿Alguna otra pregunta? Yeah, I had a question about the restrooms. I know the kids are not in school right now, but are the kids and staff sharing restrooms?
No, Oh, okay. no. We have restrooms allocated for children and restrooms allocated for the staff. Okay, perfect. Thank you. In the main, you're welcome. That's a great question. In the main building, we have 2 staff restrooms, and then we have 2 restrooms, one for the boys and one for the girls. But Okay. everything is clearly divided. Got it. I got a little confused, mixed up there. Oh, okay. Okay. I'm glad you asked. Sí, la pregunta es si los niños, si el personal están compartiendo los baños que están ahorita disponibles, y la respuesta es no, todo está dividido, ¿verdad? Los niños en sus baños, niños y las niñas en sus baños, y luego el personal que tiene en sus baños. A ver. Anything else, ladies and gentlemen? ¿Algo más? Buenos días, señora directora. Sí, buenos días. Mire, mi pregunta es, ¿cómo puedo yo meterme a un portal de padres para yo ver todo si mi hijo entrega tareas y todo eso? ¿Cómo va en la escuela? Claro, buena pregunta. La siguiente semana tenemos el portal Aries. A la siguiente semana se le va a dar a usted, cuando venga a recoger los materiales de su hijo, se le va a dar a usted una tarjeta con su cuenta, con el acceso que usted va a tener para el programa Aries, la plataforma. Usted creando su cuenta va a poder meterse a esa plataforma para ver la información de su hijo, el maestro, los grados, las tareas, todo eso. Ok, muchas gracias. Era lo que quería saber. Sí, claro. The question is, do I have access to seeing what assignments or what grades my child is getting? And yes, our platform is Aries. We have Aries Parent Portal. And next week, once again, when parents come to pick up the supplies, you'll be able to get your instructions on how to log on to Aries Parent Portal and create your account. Many of you already have your account, but you might have to reset your password if you don't remember what your password is. But we'll give you instructions on how to do that. Mr. Estrada, yes. Question. In comments I wrote that Aries portal is non-operable. So I don't know if it's just on our end or is it on the website, because we've tried to get on it and it just doesn't give you any information. When did you try? We tried last week and the week before that. Okay, can you try this week again? Because I know that they were working on making sure all the updates were loaded for this year and making sure that parents have the accessibility to log in. So try again, Mr. Estrada, and you should have access. And if you don't, please let me know so I can I'll reach out to the technology department. Yeah, I guess we'll get the answers. Yeah, we're still a few days away from the first day of school, so I know the district is rapidly working on updating everything so that everything's up to date for parents and teachers. Thank you. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Any other questions? Oh, yes. Thank you, Mr. Medina. Parents, I have good news. I should have done this in the beginning. So we just found out a couple days ago, we are a PBIS district, right? We have a couple PBIS members here present, and PBIS stands for Positive Behavior
interventions and supports. We work hard to provide a safe and healthy environment for our students, not just for our students, but for our staff and our families. We come up with different incentives to give our students for positive behavior. And we applied for an award. All the schools in Linwood applied for an award that was offered to schools during COVID-19, during the time that we were closed. And the award was given to schools who really went the extra mile to support students and families during the pandemic. And they asked us for evidence, right? When we filled out the application, they asked us for evidence. Well, tell us exactly what you did for the school. What did you do for the students? What did the district do for the families most in need? And we earned the award. So we just found out 2 days ago. And Washington Elementary was one of the schools who earned, it's called the PBIS California Cares Award. And we shared it on Facebook, but we'll put it on our website. Pero sí nos orgullece, así hubiera empezado la junta. Recibimos un reconocimiento del Estado de PBIS, se llama el PBIS, el reconocimiento de California, de care, que we care about our families, nos preocupa nuestras familias. Y ese reconocimiento se le dieron a las escuelas que demostraron cómo ayudaron a las familias, a los estudiantes durante la pandemia, ¿verdad? Durante ese periodo que cerramos. Y tuvimos que demostrar evidencia de qué hicimos. Y nos dieron el reconocimiento a Washington y nos enorgullece, ¿verdad? Y vamos a seguir trabajando juntos para apoyar a nuestra comunidad y a nuestras familias. So thank you, Mr. Medina. I almost forgot. And Mr. Medina is part of our PBIS team. Ms. Jackie, our parent, is part of PBIS team. And earlier I saw Ms. Tally and of course Dr. Morales. Yes. Miss Verduzco. Sí, Sandra. Buenas tardes a todas. Tenía una pregunta. No sé si no puse atención o si ya lo explicó. ¿Cómo van a estar calificando los maestros a los niños? ¿Cómo va a ser ese proceso? Buena pregunta, Sandra. Todavía no está finalizado, pero sí se van a calificar los trabajos de los estudiantes. Pero hay muchas conversaciones que se están llevando a cabo ahorita al nivel del distrito y al nivel de nuestras diferentes asociaciones, de qué manera vamos a poder identificar qué grado merece un estudiante que no pudo entregar un trabajo de lectura. Pero ¿cuál fue la circunstancia de ese estudiante? O sea, esa área, Sandra, ahorita no te tengo una respuesta. Una cosa sí te digo, ya no va a ser igual que de marzo a junio, donde dimos pass or pass with honors. No. Y ahora sí vamos a tener una escala. Y voy a tener que tener una junta separada con ustedes para hablar sobre calificaciones. Ok, pero de hecho van a estar contando todo trabajo que entregue el niño, toda participación que el niño está yendo, correcto. Las faltas, todo lo van a tomar en consideración. Es correcto. Ok, gracias. Todo, Sandra. Sí, yo pienso, Sandra, que igual como dices, o sea, los maestros se tienen que basar conforme van viendo si los niños están trabajando, porque el maestro se da cuenta si está trabajando en la computadora, o sea, ellos están dándose cuenta si el niño está haciendo sus trabajos y todo eso. Me imagino que así va a ser un poquito como el año pasado, con los que estuvieron al pendiente de los niños y eso, que se daban cuenta si estaban metiéndose a las páginas, si hacían el trabajo. Entonces ahí es como conforme ellos lo iban calificando, pues que se daban cuenta que estaban haciendo el trabajo que deben de hacer. Claro.
Pero como fue muy cortito el tiempo cuando estuvimos en marzo y en Summer School, el tiempo de instrucción fue muy cortito y ahora va a ser más largo, entonces van a ser las materias diferentes, que cómo lo van a manejar, o sea, cómo van a estar contando en cada área, cómo a la final en el first quarter, cómo le van a empezar a hacer. Pero pues, como dice mi Verduzco, o sea, eso todavía está en conversación, no saben todavía cómo va a quedar, ¿no? Pero sí van a tomar en consideración todo lo que acaba de mencionar también Briseida. Claro que sí, claro que sí. Okay. Sí, buena Gracias. pregunta. De nada, Sandra. The question is, how is grading going to work? And that's a great question. And I still don't have an answer for you, but what I can tell you is this. The district is having very great and meaningful conversations with different stakeholders to determine a grading scale during distance learning. It's not going to be the way it was March through June, right? Where we did a pass or pass with honors. It is going to be different. But we still don't know exactly how the scale is going to be established. So it's going to take a separate meeting for us to have with you so that we can explain how grading will work. One thing is sure, all assignments that students are going to complete are going to be graded, like they're going to go towards their grade. So this time we are going to hold students accountable for the assignments that they are completing. Any other questions, parents? ¿Alguna otra pregunta? Parents, if you have someone, if you know someone who couldn't join us right now at 9, at 10, remind them that at 5 o'clock, we're going to have the meeting once again, okay? So, so please remind them. And then this meeting, like, it was recorded. So we'll be sharing this recording with all of our families. At this point, I'll stick around a little bit longer if anybody has any other questions, but this concludes our meeting, our orientation, our coffee and chat. And once again, families, thank you for everything. We're gonna make the best out of this year. And remember, we're Bobcat strong, and we're here for you. We're here for whatever you need. Tengo otra pregunta, mi Verduzco. Cuando empezamos en marzo, yo tuve un poquito de problemas con internet. Ya agarré un servicio más alto, espero que no me falle en esta ocasión, pero si llegara a dar el caso, cuando esté dando la maestra una instrucción, a una de mis niñas se les ponga lento la internet, usted explicó que igual podían hacerlo ellas después, ¿verdad? O sea, ahí va a haber otra manera de que la niña, que a una le falle y que pueda después agarrarlo con la maestra. Claro que sí, Sandra. Claro que sí. Y ahí es donde tú le puedes mandar un recado a la maestra. Mire, nos falló internet, ¿verdad? Okay. Para que esa comunicación esté clara y su hija pueda completar el trabajo después en el día. Sí, claro que sí, Sandra. So yes, once again, the question is, what if my child is in instruction and the internet fails, right? The student will still have an opportunity to complete the Turn it down, please. Later in the day. But we do ask as courtesy that you send the teacher a message, just letting her or him know that you lost internet connection. This is why the child has to be disconnected. Again, communication is going to be very, very important. Miss Verduzco. Sí. Para Ariana, una persona de Fireball, como mi hijo va a Fireball, me la apuntó para que le dieran un Chromebook con internet, como dice usted, el hotspot. Pero fui al distrito y no estaba abierto, no encontré dónde lo iba a recoger y no fui por él. ¿Podría ir todavía? Ya espérate, Jackie. Aquí nos los van a distribuir a la escuela y nosotros vamos pues ya estás en la lista de que necesitas hotspot.
Me hablaron que fuera por él, pero fui y no encontré abierto nada y no había nadie por ningún lado. Okay, ya como abrieron las escuelas, los hotspots nos los van a mandar acá nosotros y nosotros los vamos a distribuir. So nosotros te contactamos. Okay, para que vengas gracias. a recogerlo aquí. Okay, gracias. Any other questions, parents? Okay. So at this time, I am going to stop recording the meeting. Okay, vamos allá a dejar de grabar la junta. Thank you so much, everyone. And anything that you need, we're here for you. Any other questions? And we look forward to seeing you next week at our distribution. Okay, gracias. Ya vamos a parar de grabar la junta y nos vemos la siguiente semana cuando vengan a recoger los materiales de sus hijos. Si no tienen carro, si hay personas que no tienen carro, también van a poder entrar por la cafetería y ahí les vamos a dar todo lo que necesiten. Okay. Thank you so much. Oh, I see Angie. Hi, Angie. A ver, no se ven por ahí los niñitos, han de estar ocupados, ¿verdad? Hi. Thank you so much, parents. Muchas gracias. Estamos en contacto.